Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang pertama muji lan muja kelawan nyembah ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ngaturaken kesuwun kelawan kempale kula sedaya ing musholah tajuk lan surau niki. Nomor kalinipun sholawat ndongaaken Kanjeng Nabi mugia paring tambahi rahmat ta'zime Kanjeng Nabi. Para sepuh, bini sepuh, para yai lan Kang Ayib Abdul Qadir serta Kiai Yusron dan kiai-kiai lintunipun ingkang kula boten atawa dereng saged nyebataken sedaya. Para sedulur, para batur, para kanca lan rencang ing dalu menika ing judule sih maos ratib sanes wirid ratib maos ratib ingkang susunan acara pertama, yang kedua diteruskan dengan gila ijazah ratib. Yang ketiga sedikit pencerahan tentang ratib. Menginjak acara pertama, pembacaan ratib. Mari kita membaca ratib dengan khidmat senajana durung bisa khusyuk, kelawan anteng senajana durung bisa meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qubul wal wusul wal tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan dafi'atan likulli syarrin dafi'atan likulli durrin dafi'atan likulli musibatin wa waba'in wa bala' wa dafi'atan likulli fitanin min fitani akhiriz zaman jalibatan likulli khairin lana wa li awladina wa li masyayikhina wa li ustadina ma'al lutfi wa alaniyah أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي بلغه الوسيلة يا ربي حسه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نشوره تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي اجرنا من عذابك ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله وبالإسلام وبسيدنا ومولانا محمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله يا ربنا واعف عنا ومحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام
متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من
La
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين المطهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعه ومشايخه والآخذين منه ومنهم وكافة ساداتنا آل بعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وينظمنا بهم ويحفظنا يا الله عن البلاء والوباء ويحفظنا يا الله عن الفتن ويحفظنا يا الله بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين وجميع ساداتنا آل بعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
ثم إلى صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ومشايخه وجميع ساداتنا آل علوي. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويلتف بنا فيما جرت به المقادير بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين خصوصا لنا ولكم يا حاضرون خصوصا لنا ولكم يا حاضرون خصوصا لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم ومشايخنا ومشايخكم ومن حضرنا ومن غاب عنا ولأحيائنا وأمواتنا في هذه القرية وللمواذبين على هذا الراتب ولمن كان سببا في جمعنا هذا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات. إن الله يغفر لهم ويرحمهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم وسل وتقبل ثواب ما قرأناه من الأوراد والأذكار ومن الآيات والصلوات على النبي المختار إلى جميع ساداتنا المذكورين في الفواتح الأربعة يا رب العالمين. اللهم وسل ثواب ذلك إليهم. اللهم أمدنا يا الله، أمدنا يا الله، أمدنا يا الله بمدد ويرفعنا بهم وبعلوم في سرهم وأسرارهم وأنوارهم وينور قلوبنا وينور قلوبنا وينور قلوبنا بجاه وحق في الدين والدنيا والآخرة وينظمنا يا الله بهم في الدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا بحقهم بحقهم بحقهم. Sebut hajate njaluk ning Gusti Allah. Ya Allah, khususan fil yawm alladhi la yanfa'u malun wala banun, khususan fil yawm الذي لا ينفع مال ولا بنون، خصوصا في اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون. يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره بعد الكاف والنون، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكن. يا ربنا بما في قلوبنا فكن، يا إلهنا بما في صدورنا فكن. يا الله بما في قلبي، يا نور يا حق يا مبين، يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف، يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى ولا يرى، وأحوال عبادك كما ترى، وأحوال عبادك
عبادك كما ترى يا من يرى ولا يرى، وأحوال عبادك كما ترى، وجهلنا كما ترى، وضيقنا كما ترى، وديننا كما ترى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة بحقهم يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين بحق سيد الأنبياء والمرسلين وجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الكون أجمعين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا من أجاب دعوة المضطر إذا دعاه استجب لنا استجب لنا استجب لنا يا مجيب. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك. اللهم إنك عفو كريم تحب اللهم إنك عفو تحب اللهم إنك عفو تحب يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل.
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الإجابة بالقبول الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah sampun rampung. Muga-muga hajat kang ananing ati kabeh dikabul disumbadani dening Gusti Allah kelawan barokah para beliau kelawan ilmune para beliau lantaran para beliau. Salajengipun sesuai kelawan kang sampun direncanaken yakni kang wonten ing tulisane ijazah kubro. Niki kula kang boten paham ning kata kubro iki. Kubro Jawa apa kubro Arab? Wau sambil mangkat mriki kula mikiri sedalan-dalan biasa macara ning dalan gak beli mikiri kubro iki kubro endi iki? Kubro Sunda, kubro Arab apa kubro Jawa? Soalnya maneh langkah sing pada. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin panjenengan sami jawab qabil tunggih. Hitung-hitung kalingan kalingan sing bengen. Sing ngrasa aja ngomong bener. Sakwuse kula ngucapaken ajaztukum kama ajazani Sayyidul Walid Syekhul Adib Abdul Qadir Muhammad bin Abdullah Syaikhat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum hadzal ratib kama ajazani Sayyidul Walid Al-Habib Al-Syekhul Adib Abdul Qadir Muhammad bin Abdullah Syekhon. Jawab. Oh. Ulangi. Sahle. Ulangi nggih, mau latihan. Biasanya qabil tu dewek, jawab syah dewek pengantin kambengen enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum hadzal ratib kama ajazani Sayyidul Walid wa Syekhul Adib Abdul Qadir Muhammad bin Abdullah Syekhan bin Yahya. Syukran, alhamdulillah. Pun mangga mungkin diwaos piyambak-piyambak atau sareng-sareng piyambak atau piyambak-piyambak tapi sareng sak kersanipun. Nggih. Sak kersanipun diwaos kelawan kersa. Salujanganipun urean mauidhah atau nabi apakah itu namanya akan disampaikan oleh orang yang telah diamanatkan kepadanya, kepada beliau waktu dan tempat dan segalanya, sekaligus nanti penutup dan doa penutup Kang Kiai Ustadz Kang Yusron. Kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hidayatillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala taufiqillah. Alhamdulillahi wa syukurulillah alladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anil mufaraqah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim, wabil khusus akhina Kang Ayib Zen dan Kang Ayib Gadir, para ustad, para sesepuh ingkang kaula mulyakaken dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, batur lan sedulur ingkang kaula hormati dan mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita semua bisa bersilaturahim. Kita semua bisa berkumpul di tempat khususnya di Musola Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan wasilah untuk bertemunya kita di surganya Allah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah,
alhamdulillah pada malam hari iki acara pun apa? Kira-kira ngertes nganu beli acara Ari Rotibul Haddad iku kan isi ya. Jadi sekedar ngupai weru bahwasanya acara pada malam hari ini iku acara tasyakuran ya. Acara tasyakuran bahwasanya alhamdulillah warga Kalibaru iki wis pragat ngelakoni Rotibul Haddad sesuai dengan kang dianjuraken ning Kang Ayub Jen, yaitu berjamaah berturut-turut selama 40 hari. Jadi acara pada malam hari ini adalah acara tasyakuran, isinya dengan mengadakan bacaan Rotibul Haddad dan sekaligus dilanjutkan dengan ijazah kubro atau Kang Ayub. Dilanjutkan karo ijazah kubro. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan keberkahan saking Gusti Allah. Amin. Dan kula kebetulan ninggangi dikongkon ngomong. Tengeriki niki dikongkon ngomong ning Kang Ayub Jen ya. Jadi mudah-mudahan saja kula iki bisa ngomong dan mudah-mudahan beli salah ngomong. Ya. Kang pertama kula pengen ngomong bahwasanya pembacaan Rotibul Haddad, rotib iku artinya sesuatu yang tersusun. Sesuatu yang tersusun yang disusun oleh Imam Al-Haddad atau Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ya. Dan beliau menyusun kitab Rotibul Haddad ini kurang lebih yaitu pada tahun 1071 Hijriah ya. 1071 Hijriah. Leres napa boten nggih? Kok ada salah diatokaken nggih. Nah, tentunya beliau mengarang kitab Rotibul Haddad ini dengan tujuan supaya kita semua mendapatkan bejo ya, artinya mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia, terlebih adalah keberuntungan di akhirat ya. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh warga Kalibaru ini menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lainnya, sehingga ketika amalan-amalan yang baik itu dicontoh oleh orang lain, maka ini merupakan amal jariah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kuso." Ya. Jadi barang siapa yang memberikan percontohan yang baik dan kemudian ditiru oleh orang yang lain, maka bagi orang yang memberi percontohan tersebut akan mendapatkan pahala yang mengalir dari orang-orang yang mencontohnya itu ya. Namun sebaliknya, ketika dalam hidup kita itu memberi percontohan-percontohan yang buruk, maka itu pun nanti akan memberi siksa atau azab bagi orang yang memberi contoh yang buruk tersebut ya. Jadi lamunan ketika kita ini sering ngedu ayam, kemudian dicontoh oleh generasi-generasi seterusnya, ya maka pahala dosanya akan terus mengalir ya. Ya semacam itu. Dan tentunya ketika Rotibul Haddad itu dilakukan secara berjamaah ya kan, rutin
secara berjamaah walaupun pada prakteknya ana beli kang lulus sampai 40 dina beli cowong. Kang Apik anu beli Kang Apik? Oh ya. Jadi walaupun pada prakteknya anu kang 40 dina pragat, anu kang 30, anu kang malas, anu kang mungrong dina, tapi sing jelasi judulnya pragat 40 dina ya. Nah, iki Kang Ayub jen iki ngupai instruksi 40 dina, ya mungkin kalau secara Islami iki juga tabarrukan utawa tafaulan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat menjadi rasul itu pada waktu umur 40 tahun ya. Dan kula jan masih kelingan 40 itu ketika Brahma Kumbara itu iku ngelakoni ajian lampah lumpuh ya. Iya. Iku ajian lampah lumpuh iku ning sandiwara radio ku niku terkenal bahwasanya ajian kang paling akhir ya. Ajian kang paling akhir, ajian kang paling unggul yaiku Brahma dirakati 40 dina. Ya. Dirakati 40 dina. Ya, nah setelah 40 dina pragat kemudian duwe ajian lampah lumpuh. Ya lampah lumpuh itu ketika saya pahami itu adalah menundukkan seseorang dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi ketika seseorang itu mampu menundukkan seseorang dengan kebaikan-kebaikannya, maka dia menguasai ajian lampah lumpuh. Ya. Jadi wong kang sengit nu, dadi seneng ning dheweke. Asale apa? Asale dibaiki terus. Ya. Jadi terus dibaiki. Nah kemudian setelah kita berbuat baik terus-menerus, akhirnya orang yang kita baiki, yang dulunya sengit, kemudian menjadi seneng. Ya kun arane ajian lampah lumpuh. Artinya menundukkan seseorang itu permanen Kang. Ya, permanen betul-betul tunduk. Artinya beda ketika kita menundukkan seseorang itu dengan kekerasan. Ya kan? Kita jotosi, kita gebuki, kemudian orang tersebut menjadi tunduk dan takluk. Iki orang tersebut bisa saja di kemudian hari dendam, ya kan? Bisa saja di kemudian hari dendam dan kemudian kita ditunggu pekrok dewa, ya. No, kok pokoknya pekrok serimpung. Nah, ya semacam itulah, ya. Jadi tidak permanen. Ya, jadi ketika misalkan dendam ning dunia beli kelakon, bisa jadi begitu wis mati kuburannya kita diuyui. Ya, itu semacam itu, ya. Jadi kembali maning ning masalah rawaitul hadad, rotibul hadad, iki tentune di samping kita ngamalaken rotibul hadad sesuai petunjuk daripada Kang Ayub Zen, iki kita juga berusaha untuk meningkatkan kualitas. Ya, untuk meningkatkan kualitas dari amaliyah kita. Ya. Jadi artinya begini, ya, ibadah itu ketika berkualitas, amalan-amalan itu ketika berkualitas, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu walaupun sedikit itu bisa menyamai yang banyak. Itu yang namanya amaliyah ketika berkualitas, ya. Artinya ketika seseorang itu sholat 2 rakaat, sholatnya ini berkualitas, ya, maka bisa jadi 2 rakaat itu berbanding dengan 200 rakaat atau 2000 rakaat. Ketika 2 rakaat itu berkualitas, ya. Nah, kemudian dari mana atau caranya bagaimana supaya amalan kita berkualitas? Itu tentunya yang menentukan kualitas amal kita itu adalah hati, ya. Jadi ketika hati kita itu ngamalaken kelawan ikhlas, kelawan khusyuk, maka disitulah amal kita menjadi berkualitas. No, kan konon, ya. Nah, artinya tidak sama ketika orang itu melakukan yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Maka sangat penting sekali bukan hanya sekedar jumlah amaliyah kita, tapi bagaimana supaya yang amaliyah kita itu menjadi berkualitas, ya. Tapi kata-kata berkualitas, kata-kata ikhlas, iki beli perlu diucapkan, ya. Iki beli perlu
ucapaken. Sebab apa? Sebab ketika diucapaken itu berarti pembelaan diri. Ya. Ketika diucapaken itu merupakan pembelaan diri, ya. Wis bagian lo setitik kan sing penting ikhlas, kan kono ya. Nah, iki beli perlu diucapaken kata-kata ikhlase. Beli perlu diucapaken kata-kata kualitase. Bagian lo setitik sing penting berkualitas. Iki beli perlu diucapaken. Sebab apa? Sebab yang tahu amalan kita berkualitas atau ikhlas itu diri kita sendiri dan Gusti Allah. Ngoten ya. Jadi mung kita sendiri dan Gusti Allah kang perlu ya. Jadi ketika omongan bagian setitik asal berkualitas, asal ikhlas, iki pada dasar iki wong males. Ya. Itu pada dasare wong males. Jadi beli perlu diucapaken. Wong sedekah iki beli perlu diucapaken kata-kata ikhlas. Ya, wis bagian lo setitik kan sing penting ikhlas. Kan begitu. Yo setitik baik. Ya, artinya aja sampai melakukan pembelaan dengan mengatakan setitik sing penting ikhlas. Sebab ikhlas iku beli weru. Sebab ikhlas iku kang weru Gusti Allah. Ya. Jadi ketika omongan wis setitik sing penting ikhlas, iku bisa jadi wong kang awangen. Ya. Nah, jadi perlu sekali untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita. Ya. Bagaimana amaliyah kita supaya berkualitas? Tentunya dengan hati. Ya. Jadi yang menentukan amal kita berkualitas atau tidak itu dengan apa? Dengan hati. Ya. Jadi wong kang sembayang melakukan sholat. Ya. Ya, ada 3 orang melakukan sholat. Sama-sama ngerti. Ya. Artinya sama-sama wis pernah ngaji kitab Safinah. Ngerti wis pokoknya si sholatnya sesuai fikihnya itu betul semua. Ya, sesuai fikihnya betul semua. Tapi masalah kualitas, padahal terbeli kan? Hah? Masalah kualitas belum tentu sama. Ya, bisa saja orang yang pertama sembayangnya sengaja takbiratul ihram sampai salam gegulat kunci. Ya, jadi kelingan kunci, akhirnya sembayangnya gegulat kunci. Ya, bisa jadi wong kang kedua itu sembayangnya pada waktu pertama sampai akhir iki mikirakan utang, mikirakan problema hidup. Itu bisa terjadi, ya kan? Nah, yang kemudian orang yang ketiga sholatnya dijaga kekhusyukan, ya. Khusyuk itu bukan berarti beli mikiri apa-apa beli, ya. Jadi yang dinamakan dengan khusyuk itu adalah ketika kita menolak sesuatu yang datang di pikiran kita, ya. Itu sudah termasuk kategori khusyuk, ya. Jadi ketika kita sholat kemudian kelingan sesuatu, ya kita langsung aju diayuri, ya. Artinya jangan dihayuri. Itu sudah. Tapi kan ini terus iki kuning di ngene ono ya. Mau kok nyagok ning kene. Terus ngali ning kene. Terus ngali ning kene. Sengaja takbiratul ihram sampai salam yo mikiraken kunci baik. Nah, itu arane tidak khusyuk. Tapi ketika kita menolak sesuatu yang datang, itu disebut dengan khusyuk. Ya, jadi perlu ya. Jadi meningkatkan kualitas amaliyah itu dari apa? Dari hati. Ya, artinya saya juga punya cerita. Dulu itu ada namanya wali Fudel bin Iyad. Ya, Fudel bin Iyad ini adalah mantan perampok. Ya, mantan perampok, mantan begal. Dia dosa-dosa apa saja pernah melakukannya, ya, merampok, membunuh, berzina, mencuri dan yang lain-lainnya pernah dilakukan, ya. Akhirnya kemudian Allah memberikan hidayah dan beliau bertobat, ya. Dan dalam jangka 10 hari beliau langsung diangkat menjadi waliullah, ya. 10 hari didadinong wali. Nah, itu menunjukkan bahwasanya amal yang 10 hari itu sangat berkualitas sekali. Sehingga bisa saja dalam 1 hari beliau beramal itu sama berbanding dengan 100 tahun orang melakukan ibadah. Ya, yang buktinya semacam itu. 10 dino diangkat jadi wali. Nah, berarti 10 hari itu bisa menyamai orang yang ribuan tahun beribadah. Ya, jadi ini sangat penting sekali kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Jadi mulai dari zikir-zikiran juga harus kita
kadan. Ya, jadi walhasil apa-apa kang ana ning amalan-amalan Rotibul Hadad iki segala hajat wonten. Ya. Apakah itu hajat dunia? Apakah itu hajat dunia terlebih hajat akhirat? Ya. Jadi hajat dunia itu apa? Yo pengen sugih, ya kan? Pengen kawin atau maning pengen apa sih? Ya pokoknya segala macam ya. Dan juga untuk memberikan keselamatan. Pokoknya sih sangat komplit lah. Artinya ketika disebutkan itu ya pokoknya sih banyak sekali, sangat komplit sekali. Ya. Tapi yang terpenting itu adalah bukan nikmat-nikmat yang dunia itu. Ya. Kalau nikmat-nikmat dunia itu adalah bonus. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana amalan-amalan Rotibul Hadad itu menjadi zikir. Ya. Menjadi zikir itu adalah menjadi amalan-amalan yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah manfaat yang paling terbesar. Ya. Jadi manfaat yang paling terbesar itu adalah ketika amalan ini menjadi sebuah zikir, menjadi sebuah pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Itu manfaat yang paling besar. Itu manfaat yang paling berharga. Nah, ketika amalan-amalan ini sudah menjadi zikir bagi kita atau bagi siapa saja, maka amalan-amalan itu, maka seseorang tersebut itu akan memiliki pribadi yang tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya kan? Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Ya. Jadi yang paling berharga itu adalah amalan ini menjadi zikir, menjadi sesuatu yang selalu untuk mengingat kepada Allah. Ya. Jadi mengingat kepada Allah itu apa? Ya. Jadi orang yang berzikir itu yang bagaimana? Orang yang mengingat Allah itu orang yang bagaimana? Yang pertama, orang yang mengingat Allah itu adalah orang yang mengetahui tujuan hidup. Itu, ya. Jadi yang pertama, orang yang selalu mengingat Allah itu adalah orang yang mengetahui tujuan hidup. Tujuan hidup kita artinya kita diadakan oleh Allah di panggung sandiwara yang berupa dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita harus paham bahwasanya tujuan kita itu untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian secara luas mengabdi kepada Allah, ya. Bukan hanya sekedar menyembah kepada Allah, ya. Sebab ketika ibadah diartikan menyembah, maka di situ hanya berlaku ketika kita sholat, ya. Tapi ketika kita mengartikan ibadah itu adalah mengabdi kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan itu akan bernilai pahala. Ya. Termasuk sampean bertani, termasuk sampean berdagang, termasuk sampean bekerja, itu adalah ibadah. Ketika yang terbangun di hati sampean itu adalah motivasi yang baik, motivasi karena Allah. Ya, maka ini penting sekali bahwasanya kita membangun motivasi yang baik di hati kita, ya. Jadi dibangun niat yang baik, ya. Jadi luruh duit itu diniati paling tidak itu untuk memberi nafkah anak dan istri, ya. Syukur-syukur bisa berbagi dengan yang lainnya. Iku diniati model mekonon, dimotivasi semacam itu. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan, apakah itu macul, apakah itu norong dongdangan, apakah itu bekerja sebagai aparat desa, itu nanti akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan pahala. Ketika motivasi yang terbangun itu semacam itu. Tapi ketika motivasi yang dibangun di hati kita itu adalah persaingan, kesirian yang batur, kesirian yang tangga, akhirnya bekerja beli sewaya-waya, ya maka kita tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Karena apa? Karena yang terbangun di hati kita itu bukan niat karena Allah. Nah, jadi penting sekali, ya. Jadi ketika kita bisa memotivasi hati kita, niati hati kita dengan baik, niati untuk ibadah, maka apapun yang kita lakukan, termasuk nyeripit kopi,
Ya, ketika nyeripit kopi kemudian waduh Gusti Allah iki nyiptakaken kopi, gawe kopi betul-betul nikmat. Dudu gegulat kin mereknya apa lah menan kok. Ya, ya. Artinya bukan mencari kin mereknya apa, dudu lah menan kok. Ya. Jadi ketika kita ini teringat kepada Allah, maka walaupun itu bentuknya kenikmatan, maka di situ akan bernilai pahala. Ya, jadi yang pertama tahu tujuan hidup, ya. Yang kedua, orang yang berzikir itu sehingga merasa tenang itu adalah orang yang memahami situasi hidup, ya, atau bisa menyikapi kondisi hidup, ya. Artinya kondisi hidup itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan kan, ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada seneng, ada sengsara. Itu semua berpasang-pasangan, ya. Nah, dan itu merupakan sunnatullah, ya. Jadi siapapun akan merasakan semacam itu, ya. Semuanya, termasuk presiden, termasuk raja, termasuk siapapun itu akan mengalami situasi bahagia dan mengalami situasi menderita, ya. Nah, orang yang berzikir itu adalah orang yang bisa menyikapi situasi hidup. Ya, ketika bahagia maka dia sikapi dengan apa? Dengan bersyukur. Ya, jadi ketika bahagia maka dia sikapi dengan bersyukur. Ketika sengsara, ketika menderita maka dia sikapi dengan bersabar. Ya, beko menderita bersyukur nabi, ya, atau paling tidak wali. Ya. Jadi li je wong kang menderita bersyukur, ya contohnya siapa? Ya Nabi Ayub, ya kan? Ya sengsara itu jari sampean katonani ceritanya menyedihkan, ya kan? Tapi penderitaan itu bisa merupakan kebahagiaan ketika dia makomnya itu sudah nabi, ya, atau makomnya wali, ya. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika mendapatkan ujian, hartanya dihabiskan. Yang keluar dari Nabi Ayub itu adalah alhamdulillahilladzi a'toni wa akhodani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan dan kemudian mengambil kembali. Nah, itu yang keluar dari Nabi Ayub. Ya, jadi golongan kita-kitaan yang minimal bersabar lah. Ya, itu menyikapi hidup dengan bersabar. Ya. Yang ketiga, orang yang bersyukur itu adalah orang yang paham tentang hakikat hidup, ya. Bahwasanya hakikat hidup ini adalah untuk tua dan redup. Ngerti redup? Bahasa halusnya mati, ya. Jadi untuk menjadi tua dan redup itu hakikat hidup. Artinya kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita di dunia ini semuanya bersifat sementara, ya. Jadi uripe kita ini sementara, bakal mati, ya. Jadi ketika kita bahagia, yo kebahagiaan kita sementara. Ketika kita sengsara, yo kesengsaraan kita yo juga bersifat sementara. Kan konon. Langka wong kang seneng terus beli mati-mati ku langka. Ya. Wong kang sengsara terus beli mati-mati langka. Ya. Jadi hakikat hidup itu adalah bukan di dunia ini. Ya. Artinya kita paham betul bahwasanya hakikat hidup ini adalah setelah kematian. Ya. Maka di situ ada kata-kata jaya wijaya. Kalau jaya itu adalah kejayaan di dunia, tapi kalau wijaya itu adalah kejayaan abadi. Nah, wijaya itu adanya di akhirat, ya. Jadi setelah kematian itu baru ada wijaya, ya. Jadi yang menentukan kita senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia setelah kita mati itu adalah perbuatan-perbuatan kita di alam dunia ini kan, ya. Jadi makanya selagi ada kesempatan, selagi masih dikasih umur, ya mari bareng-bareng kita gunakan umur yang tersisa ini untuk meningkatkan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dengan jalannya bagaimana? Ya dengan jalan karena waktunya ini terbatas, maka yuk kita gunakan, kita memotivasi diri bagaimana supaya waktu yang singkat ini ibadah kita semuanya berkualitas kan. Ya. Jadi misalkan umur kita itu 10 tahun maning, yo kang kira-kira 10 tahun ini betul-betul berkualitas. Ya, minimal lamun waktu iki waktu bacan loh. Lho kan konon. Ya kan? Jadi setitik tapi berkualitas daripada akeh tapi krikil, lho kan konon.
Jadi bahasanya bukan daripada akid tapi kerikil, tidak ya. Artinya perbandingannya semacam itu, bagaimana supaya ibadah kita itu menjadi berkualitas ya. Yang terpenting lagi adalah membangun Kang, semacamnya kayak MLM lah. Artinya multi level marketing. Artinya multi level marketing itu ketika kita mengajak seseorang untuk berbuat baik. Ya kan? Jadi batur kang durung kiyeng ratiban dijak ratiban. Batur kang durung kiyeng ngaji dijak ngaji. Batur kang sembayangnya masih males dijak sembayang, ya kan? Maka ketika kita mengajak kebaikan dan orang itu nurut, maka kita mendapatkan rizki. Ketika orang tersebut itu mendapatkan hidayah disebabkan wasilahnya karena diajak oleh kita, ya. No, jadi wonge wekel, tahajud wekel, ya, kemudian ibadahnya wekel karena saya memberikan nasihat, ya. Nah, maka saya akan mendapatkan pahala dari orang tersebut, ya. Jadi semacam itu, membangun multi level, ya, multi level marketing atau apa bahasanya semacam itu, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan malu atau giatkan untuk senantiasa mengajak terhadap kebaikan. Itu sangat penting sekali, ya. Jadi mengajak kebaikan itu ketika orang itu nurut, itu pahalanya terus mengalir bagi kita, ya, terus menerus, ya. Semakin banyak kita mengajak kebaikan kepada seseorang, maka semakin banyak yang kita dapatkan, ya kan. Saya contohkan, saya sholat tahajud paling kiyeng-kiyenge telung salaman lah, ya kan. Itu juga wis sangat top sekali, ya. Telung salaman itu sangat top sekali, ya kan. Tapi ketika saya mampu mengajak ribuan orang untuk melakukan tahajud, itu berapa no? Kan? Ya. Jadi pahala yang kita dapatkan itu bisa didapatkan dari atau sebab kita mengajak kebaikan terhadap orang lain, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge doa Kang Ayib dan Kang Ayib Kadir, mangga. Sekaligus doa. Tak sekaligus sama nih. Tak sekaligus. Tak sekaligus. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Yusron. Semoga ada yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikannya dan dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat nanti. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan Kang penting doa Kang Ayib Al-Habib Abdul Qadir Asegaf, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وانزل الفاتحة أن تغفر لنا وتصر عيوبنا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة ومعظم أصحاب المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير وماضي لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أجر الفاتحة.